أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पढ़ा आपने जो मुक़ीता, ऐसे ही यहाँ पढ़ा मिन्हा, और ये देखो इधर नसीरा, अज़ीमा, अलीमा। कितना खींचे गए? एक अलिफ। आपने तो ज़्यादा खींचा है, लेकिन एक अलिफ की मक़दार तो बहुत मामूली सी होती है। शाकिरन अलीमा, बस ऐसे ही अजरन अज़ीमा हो गए। लहुम नसीरा, इतनी होती है अलिफ की मक़दार। आइंदा जब दूसरे पारे की जांच आएगी तो ये कमज़ोरी नहीं मिलनी चाहिए।